jy moes weet as jy laas jaar gedoen. So daar's niks wat bykom nie. Elektrostatika gaan oor statiese ladings. Okay, so jy moet weet dat ons kry iets soos, wag, kom ons skryf net Elektrostatika. Okay, you need to know that we have positive and negative charges and they attract or repel each other. Wat is fout? Ek doen, ja. Wat is fout? Physika. Okay, so we have negative and positive charges and they will repel or attract one another. Okay, so positief en negatief trek hulle mekaar aan of stoot hulle mekaar weg? Trek mekaar aan. So you need to be able to draw the electrostatic field around them as well. Die elektrostatiese veld moet jy om hulle kan teken. Okay, nou wanneer jy dit teken, kyk hulle na 3 goeders. Hulle kyk heel eerste dat jou lyne raak aan jou lading, so it's not allowed to like that, not touch. Hulle moet raak aan mekaar. They must touch. Secondly, they look, or with that, they look that they don't overlap or cross each other. So jy kan nie sulke streepies hê byvoorbeeld nie. Okay, of dat hulle so oor mekaar gaan nie. They're not allowed to do that. Dan kyk hulle na die shape van hierdie. Okay, gaan positief en negatief mekaar aantrek. And then lastly, they look at the direction. In 'n stroombaan, gaan dit van negatief na positief of positief na negatief? Konvensionele stroomrigting. Positief na negatief. So dit gaan weg van die positief, away from the positive, and it goes towards the negative, na die negatief toe. Okay, so if we have a negative charge with a negative charge, they will repel one another, hulle gaan mekaar afstoot. Dit moet jy wys. Okay, so again, they look, do the charges touch the field lines, do they cross or intercept, or they should not cross or intercept. Wat is die shape? Negatief en negatief stoot mekaar af, and then you need to know the direction. Weer eens, is from positive to negative. Okay, so van positief na negatief toe, so hulle almal gaan na die negatief, towards the negative. All of them, all of them, all of them. Okay. Ja, ja. Alright, and the same will go for positive. So dieselfde ding, maar net vir die positief ook. But positive, kom ons teken hom maar net. Positive, again, the same shape. En nou nie alles 180 keer oorteken nie. Same shape, but then it's from positive towards negative. So away from positive. So daar gaan hulle almal wegwys. Away from the positive. Okay. Dan kyk ons na 2 konsepte hier. We look at force, krag, and we look at electric field strength at a point. Elektrische veldsterkte by a punt. Okay, now, you know I am very lazy. So as ek moet skryf elektriese veldsterkte by 'n punt, dan is daai gedeelte van by 'n punt super belangrik. Jy kan nie net sê elektriese veldsterkte nie, want daai by 'n punt, at a point, is jou clue watter definisie hulle soek. Okay? Because you get electric field, jy kry 'n definisie vir elektriese veld, en dan kry jy elektriese veldsterkte by 'n punt. Dan kyk na die verskil in daai 2 definisies. Okay, so how are we going to calculate the force? So ek sê aan die linkerkant, die krag is hierdie ene.
Okay, and that goes with Coulomb's law. Coulomb se wet. De Coulomb regte. Ja. Okay. Wat sê Coulomb se wet vir jou? Dat die elektrostatiese krag tussen twee puntladings is direk evenredig aan die produk van die ladings en die krag is omgekeerd evenredig aan die afstand tussen hulle middelpunte kwadraat. Lei dit klokkies vir julle? Gravitasiewet is dieselfde. Okay. Then electric field strength, elektrische veldsterkte, het twee formules. Dit is of die krag, die elektrische krag per positiewe lading, is die definisie. So electric field strength is the force per positive point charge, of dit kan gerangskik word na daai ene toe. Okay. Okay, so daar is die... Weet nie om die ding af te sit nie. Maar ek wil hom later weer hê. Alarm moet nie gestel wees nie. Okay. Goed, ek dink die ding gaan net weer laai van vooraf. So I did this with you last year. Ek het hierdie saam met jou in die klas gedoen laas jaar. Die fit simulations, dink ek. Okay. Goed, so hier is twee, oepsie, daisy, sorry. Okay, hier is twee ladings, dis 'n positiewe lading en 'n negatiewe lading. Now what's different from the way we draw it and the way they draw it is hulle het net so 'n klomp pyltjies, but we draw continual lines. Okay, maar jy kan sien dis van positief na negatief, and the difference between us as well as we can see, or we draw it that as hulle naby aan mekaar is of naby die lading, dan sien lyntjies naby aan mekaar, and the further away they go from the charges, hoe verder is die lyne van mekaar. Okay. So Coulomb's wet, Coulomb's law has to do with these two things. Okay? Is hulle groot, is hulle klein, hoe sterk trek hulle mekaar aan. Okay, so this is Coulomb's law. Nou electric field strength, elektrische veldsterkte, gaan ons sê, okay, goed, let's assume these two things can't move. Hulle kan nie beweeg nie. Dis as jy twee groot permanente magnete neersit ergens. And then you put there at the bottom where you say sensor. Then you put something in between that can move. Wat kan beweeg. So asof jy twee groot magnete het, wat ek nie het nie. En dan sit jy 'n stukkie yster of wat is 'n nail, 'n spyker of wat ook al tussenin, and then that will obviously move. Okay? So when we put the sensor in here, it is like you put something in that can move, and then we will see how far or how fast it will move and in which direction. Nou hierdie dingetjie wat jy beweeg, noem ons 'n toetslading, 'n test charge. It's always a small speck, 'n punt, en hy's altyd positief. Always, always, always positive. So when I only have a positive thing, and I bring this thing closer, gaan hy hom aantrek of afstoot? Afstoot, because positive thing and the positive thing will repel one another. Okay, so sê nou maar sit hom daar, dan kan jy sien, okay, dit is bietjie klein. There you can see an arrow pointing away. En soos wat ek hom nader bring, kan jy sien the arrow goes bigger and bigger and bigger. So dit beteken die afstotingskrag is groter, groter, groter. Okay, then if I have a negative thing in there, dan wat gaan gebeur, ek gaan hom aantrek, it's going to attract him, and the closer you get, the bigger the attraction force. Okay, goed, so ek kan sê as ek by hom gaan, dan wil hom nader trek aan hom toe. Okay, goed. Okay, let's say we have a positive and a negative thing. Positiewe ding en 'n negatiewe ding. Then if we put the sensor there, we know it will be repelled from the positive thing and it will be attracted towards the negative thing. Okay, goed, so dit is die elektrische veldsterkte. So twee, drie, hoeveel goeders ons het wat permanent is, wat nie kan beweeg nie, en dan sit hier iets daar binne wat kan beweeg.
and how will that be effective? Waartoe gaan hy gestoot word en hoe sterk gaan hy gestoot of getrek word? Ekskuus tog. Okay, so dit is die elektriese veldsterkte by 'n punt. Alright. So wat ons kan doen, ek is nog besig hier in die middel deur. Alright, so we can have, let's say we have a charge here, A, and then we have a charge there, B. Okay, dan kan ek die krag tussen hulle gaan uitwerk. I can go determine the force between them. Binne, let's say the distance is 2 centimeters. I don't know, it didn't say anything, then the tennis continues. But, just wait. Okay, en wat van die grootte van die ladings? Die een is 2 nanocoulomb en die ander is 60 wat het ek gemaak het nano microcoulomb. Okay, so het julle A gemaak 2 nanocoulomb en hierdie een 60 microcoulomb of andersom. Okay, so when we want to determine the force between them, dan moet ons eers die afstand na meter toe vat, so maal 10 to die mag minus 2, en die lading na coulomb, nie microcoulomb en nanocoulomb nie. Nanocoulomb is maal 10 to die mag minus 9, en microcoulomb is maal 10 to die mag minus 6. Okay, so die krag tussen hulle is K kie 1 kie 2 oor R kwadraat. K se constant is al Dennis. Alright. 9 maal 10 to die mag 9. Daai een charge is 2 maal 10 to die mag minus 2. Dan is 60 maal 10 to die mag minus 6 oor 2 maal 10 to die mag minus 2. Happy met wat ek ingevul het? Is jy seker jy is happy met wat ek ingevul het? Kwadraat. Do not forget about the square. Terwyl jy invul, as jy nou maar die een charge was negatief 60, negative 60. Would you fill in the negative? No, jy doen nie. Gaan nou sê, so die antwoord wat ek kry is 0,027 Newton. Okay, so, as jy daar, sê my dit so? Sy krag, die krag tussen hulle, is Newtons. Is nie coulomb nie, die lading, daai ding is coulomb. Okay, so, this is a force. A force is a vector. Vector has magnitude, grootte, and direction, rigting. Okay, so jy vir waar is die rigting dan nou? Nou, jy vul nie hier die negatief of die positief in nie. Jy hou dit in jou agterkop, jy barrel. En dan sê jy goed, by die antwoord. Wat weet ons van positief en positief? What does positive and positive do? They repel. So jy gaan sê, hier is die krag afstotend. Or, if my question to you was, what is the force that A exerts on B? Watter krag oefen A op B uit? Dan gaan sê wat? Dit is 0,027 Newton. Wat gaan A met B doen? As A stil staan en B kan beweeg, wat gaan hy met hom doen? Afstoot. So dan is die krag regs. And then they love to ask a question for 2 marks. So hulle vra, goed, wat is die krag wat B op A uitoefen? So they'll ask it for 2 marks. Right, what is the force that B exerts on A? Dan gaan jy sê 0,027 Newton plus. And then we'll ask, which law did you use to answer this question? Newton's derde wet. Die krag wat A op B uitoefen is gelyk aan die krag wat B op A uitoefen en groot en rigting verstaan. So hulle love dit om Newton se wette hier in te bring. Ons gaan nou so som doen. Ja. Maal 10 to die mag minus 2. So 1, 2.
Nee, net 2.7. Net soos. Dis torium, dis 2.7 maal 10 ter mag 0. Nee man. Hou gou. Nee man. Dan krijg je lekker. 2,7 maal, maar ek kry maal 10 ter mag minus 2. Wat vry dit is tot Ja, joh, dat is my nou stres. Ja. Alles is alles julle. Iemand is verkeerd. Ek gaan weer nog hè? Ja, maar ek gebruik daai ding daarin. Dat jy ook moet gebruik dat jy gaan ergens soms op groot hê dat jy nie alles goed inpas nie. Remember to use that times 10 to the power button. Maar ons nog steeds maar staan self. Nee, is presies, dit moet dieselfde kry, is reg? Wat krijg je net? 2.7. Wat kry jy? Ook 2.7. Maar dalk het ek ingetik 20, nou kan ek nie onthou wat ek ingetik het nie. Ja, 2.7. Ek dink ek het hier onder ingetik 20 in plaas van 2. Alright. Then, another question, so that is calculate the force between them, right? Of hulle kan vir jou vra, reg, you have this. Kom ons teken om dieselfde ding daar, A, B, and then point P. This is 2 times 10 to the power negative 9, 60 times 10 to the power negative 6. Hier is 2 maal 10 to the mag minus 2. En kom ons maak daai afstand ook 2 maal 10 to the mag minus 2. Okay, so the same scenario, presies dieselfde. Now the only thing that I've added is point P. Okay, nou vra ek vir jou, what is the net electric field strength, netto elektriese veldsterkte by punt P? So netto elektriese veldsterkte is E netto. Net electric field strength. Net means the sum of, die som van, goed by mekaar tel. So ek wil weet, what effect does A have on P and what effect does B have on P? Dis die vraag. Okay, so dit is asof jy so ding het, and now you put point P there. En ons wil weet, in watter rigting is our streepie, en hoe groot is our streepie? How big is that line, that arrow? Okay. Oopsie. Goed, so we have the effect, the electric field of A on P and the electric field of B on P. So A gaan effek hê op P en B gaan effek op P. Nou ons weet A is positief, A is positive, B is positive. What is P always? Wat is B altyd? Ag, P altyd. Positief. P is always positive. Altyd. Okay, so jy gaan vir jouself 'n kragtediagram gaan teken. We said, what effect will A have on P? Wat doen positief en positief met mekaar? Stoot mekaar af. So waartoe gaan P gaan as gevolg van A? Regs. So P will go to the right due to A. En waartoe gaan B gaan waartoe gaan P gaan as gevolg van B? Positive and positive repel. So again P will be pushed to the right. So albei gaan regs, both will be going to the right. Daarom gaan ek regs kies as positief, meaning I will add these two together. Okay, goed. Nou moet jy kies watter formule gaan jy gebruik. Het jy die krag wat hy op hom uitoefen en hy op hom uitoefen? Nee. Wat se krag het ons net gaan uitwerk? We calculated the force between these two things.
not the force that A exists on P. So we can't use that formula. So ek gaan daai formule gebruik because K is a constant, the charge is that A and that B en ons het die afstande. Okay? So ons het K oor R kwadraat plus K oor R kwadraat. K is a constant, so I'm taking it out for both of them. Die lading van A het ons. And the charge of B we have. Now you'll see I always stop when it comes to the distances. Die afstande stop ek. So okay, hulle gaan jou probeer uitvang met die afstande. Wat is die eerste afstand wat ek soek? That is the electric field strength due to A. So ek soek die afstand tussen A en P. Wat is die afstand tussen hulle? 4 centimeter. Okay, so moenie daar uitgevang word nie. So it's 4 times 10 to the power negative 2 squared. And for B, it's just going to be 2 times 10 to the negative 2 squared. Kry julle ook 1,35 maal 10 to die mag 9. Kry jy same antwoord? Okay, en sy eenheid is newtons per coulomb. Newtons per coulomb. Hoe onthou is dit nou weer? Well, force is measured in newtons and charge is measured in coulombs. Newtons gedeeld deur coulomb. Newtons per coulomb. Okay, and this is also a vector. A vector has size and direction. Omdat ons 'n positiewe antwoord gekry het en omdat ons regs gekies het as positief, is hierdie regs. Ja, Shamatay. Juffrou, ek wil net vra daar by die kragdiagram. Juffrou, mos nou omdat jy nou geskryf het die krag van A en krag van B. Is mos nou wat P gaan die rigting gaan waar P mos nou gaan betrek. Okay. Alright. Daar was 'n quick refresher geweest. Nou wil ek hê jy moet asseblief my oopmaak. Hierdie vraag stel, this question paper, on page 6, bladsy 6. Page 6 is 'n multiple choice vraag. Okay. Sê hulle vir jou daar, you have two identical charges. Plus 2 en minus 6. Sphere X experiences electrostatic force F to the right when the distance between their centers is R. So dis if jy daar die afstand tussen hulle is R en dan ervaar hy 'n krag van F. Now say that they are brought into contact and then separated to their original positions. Which one of the following represents the magnitude of the electrostatic force that sphere X experiences now? Okay. Goed, so dis altyd daai twee goeders wat jy met mekaar vergelyk. Ons het eers hierdie gehad, nou te staan. Okay. Now, aan die begin, in the first scenario, the force between them, die krag tussen hulle gaan nou so uitwerk. Okay, het ons nie. The first one is 2. This one is 6 over R squared. 6 maal 2 gee vir jou 12. So jy 12 k oor R kwadraat. Okay, maak seker jy stem met my saam. So I just took out, this is not a 9, this is a Q. Okay, so ek het gesê 2 maal met 6, daar is hy. En dit uitgehaal.
And they said that is equal to F. Okay, nou is hulle vir jou dus in kontak gebring. What happens when they're brought into contact? Daar was 'n oordrag van elektrone totdat hulle gelyk is. So when we have a +2 and it's added to a -6, wat gaan die lading nou op elkeen wees? +2, -6 gives you -4. Divided by 2, -2. So they both now have a charge of a -2 coulomb. Of 2Q or 2 whatever. Okay, so as ek die krag nou gaan uitwerk, if I calculate the force now, it will be K negative, 2Q over R squared. Twee maal 2 geef jou 4. K oor R kwadraat. Sorry, vrou. X gaan nou, hy gaan nou elektrone bykry dat hy negatief 2 gelaai is, regs of negatief, regs of negatief. Mooi. So die elektrone was oorgedra van daar tot daar. Okay. Now, somewhere or another, this is now F2. We must get these two things to like merge into each other. Want jy wil weet, F, byvoorbeeld, for instance, you want to say F2 is equal to 100F. Kyk gou na die antwoorde, sien jy die F. So jy soek jou antwoord in terme van F. So how are we going to get these two to merge and get an answer of F2 is equal to blah 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 F? Nou jy dus F2 is like dan was weer ons F10 en as dit 12 bedoel of ek kan nie saam. of jy kan of 4 mod 3 gee vir 12 dit kan Okay. So daar is julle nou 3 maniere opgenoem wat jy kan gebruik. There's a lot of different ways as long as you know which one you want to use. Wat ek sou sê, en dit was sommer net my eerste gedagte op, ek sou gesê, kom ons sê F gedeeld deur 12 is gelyk aan hierdie besigheid. Then I can put that and that is then equal to one another. So dan kan ek daarin gaan sit. Is julle met my? Daai is dieselfde as daai. Yes? And that is now equal to F divided by 12. So instead of writing all of that, kan ek nou net gaan sê F2 is equal to 4F divided by 12. Dit was die laaste metode wat jy gesê het, dink ek. Ek weet nie. En dit gee vir jou 'n derde F. 4 divided by 12, a third. Party mense kan. Great. Ander kan. Okay, and then you see your answer there is B. Your antwoord is B. For beautiful. Alright. Dan wil ek gaan na die tyd gaan ons gaan. Dan wil ek gaan na bladsy 13, page 13. Yes. Okay. Teken gou vir my so lank daai oor daarbo asseblief. Please redraw that thing there at the top. Sharp. Okay. So we are now in the same question paper. We are on page 13. We're at question 7. Vraag 7. Daar het jy x en 'n y. Daar is minus 7.2 maal 10 to the mag minus 9. And that is positive 7.2 times 10 to the power negative 9. En die afstand tussen hulle is 0,03 meter. Okay, then at 7.1 they ask state Coulomb's law in words. Dit moet jy maar gaan leer uit jou kop uit. Dan, hulle vra altyd vir Coulomb, of Coulomb se wet of elektriese veldsterkte by 'n punt. Daar's 2 definisies. Regtig vir julle nie? Hey, mag eens. Okay.
So dalk hierdie jaar. Who knows? Anyway, 7.2 vra hulle vir jou, draw the net electric field pattern due to the 2-point charges, en dan sien jy daar sou 3 punte waarvan ek nou gepraat het. Die veldpatrone rondom hulle, well, this one is negative, this one is positive, so they will attract one another. Hulle gaan mekaar aantrek, want die een is positief en die ander ene is negatief. In watter rigting gaan die veld? Van positief na negatief. So, from positive towards negative. So, it's away from the positive towards the negative. So, jy kan sien, ek teken nie 1 miljoen streepies nie. Wat nie nodig nie. Okay. Dan vraag 7.3 sê hulle. Calculate the magnitude, die grootte van die elektrostatiese krag wat hy op X uitoefen. So that is Coulomb's law, the force Q1, Q2 over R squared. Easy peasy lemon squeezy. Maar nou, hoekom sê ek daar bo kwadraat? Dis mos nie deel van die formule nie. Hulle is presies dieselfde grootte. They're both the same charge, so obviously I am lazy and I don't write both, maar jy kan. Okay, en dit gee vir jou 5,18 maal 10 to the mag minus 4. Nou is newtons. Okay, nou sê hulle vir jou, jy het dieselfde ding, maar nou sit jy daar 'n Z by. You now have a Z, and that distance is 0.01 meters. And they say unknown positive charge, so it's positive. A 3rd-point charge, Z of unknown positive charge. Okay. Now so draw a labeled vector diagram to show the directions of the electric fields at the point where X is positioned. Okay, so 7.4. 'n vector diagram is 'n kragtediagram. Okay, so dis die ding wat ons nou net geteken het. By punt X okay, en die veldsterkte, so ons gaan nou E gaan teken by punt X. Okay, so X is negative, Z is positive. Wat gaan Z met X doen? Om aantrek. So daar gaan oepsie. There will be electric field strength due to Z. Jy vars hom anders op doen, gaan dit verkeerd maak of nie? As jy hom aan die kant toe teken. Ek weet nie wat van die punt daarna af na X toe, gaan dit verkeerd. Ja, dit is verkeerd. Hulle vra op X. Okay, dan as ons kyk, X is negative, Y is positive, obviously it will attract X in that direction. Okay, so as dit 'n krag daar en dit is gevolg van I. Jy kan sien dit tel 2 punte, 2 marks, so there you see your 2 vectors. Okay, in opposite directions. Nou, hulle sal nie hierso vir jou 'n punt gee vir hoe lank jou pyle is nie, want jy weet, jy het nie genoeg inligting of is Z groot of klein of wat is hy nie. So dit gaan net oor die rigtings. Okay, then 7.5, they say, the magnitude, die grootte, of the net, of the resultant electric field at point X is that. Daai grootte. Calculate the magnitude of charge Z. Bereken die grootte van lading Z. Okay, ek voel hier is iets missing. Okay, never mind.
Ja, ek dink dis is 'n fout op die vraestel. Ja, maak is oké. Alright, so ons probleem is nou, hulle is in verskillende rigtings. En hulle sê net vir ons wat is die grootte van daai. They just say that is 4.91 times 10 to the power of 5. Maar hulle sê nie vir jou, is it to the right or is it to the left nie. So jy weet nie, moet jy sê, kom ons sê regs is positief, then it's positive and negative, or left is positive and this is positive and this is negative. And it will have an effect. Dit sal die effek hê, want die netto krag gaan of dan, as jy regs kies as positief, and it's to the right, then it's positive. But if it's to the left, then it's negative. Okay. Ja. Enigstens wat hulle sê, soos die veldsterkte by X of die krag by P of wat ook al, is dit dan alles wat gebeur met X? Ja, Of ja, wat gebeur met ja. P? Ja. Okay, now my gut feeling is telling me, and I might be right, dat hierdie is 'n baie klein afstand. That is a very, very small distance, né? Teenoor daai. And it is R squared. So dit sê vir my dat hierdie 'n groter impak op hom gaan hê. Okay? Maar dit hang af hoe groot hierdie ding is. So kom ons sê, and that is why I say I think there's a mistake. Kom ons sê hierdie is links, this is to the left. Meaning the thing to the left is bigger. The thing to the left is bigger than the thing to the right. Okay, dan gaan ons links kies as positief, to the left is positive. Because the net electric field is to the left. So nou kyk of ek reg is. En dan gaan hierdie ding minus wees, because this is to the right, and we chose to the left to be positive, so daai ding is 'n minus. Okay, then you have k q z over r squared minus k q y over r squared. Okay, K is a constant. I'm going to take that out. The charge of Z, I don't know. That's the question. Ek moet hom gaan uitfigure. Die afstand tussen wat? Tussen Z en X. The distance between Z and X. Z is 0,01. 0,01 squared minus... Hy is 7,2 maal 10 to the mag minus 9. En daai afstand is 0,03 kwadraat. Is dit nie 0,04 nie, vrou? Want dis tussen wat en wat? Dis tussen, waar is dit nou? Tussen X en Y. Nee? Want ons kyk mos nou na X. So dit is tussen X en Y is die afstand daarvan. So, daar het hulle vir ons gee, daai 4,91 maal 10 to the mag 5. Dit is nou die lading van X. Nee. Dit is die effek wat Y, nee, glad die lading nie, die totale veldsterkte. So dis die effek wat Y op X het en die effek wat Z op X het. Dis die netto van hulle twee op. Ja. Basies lyk op dit. Okay. Kan julle hom uitwerk? Ja, nee? You're going to take that and divide it by 9 times 10 to the power 9. Dan gaan jy dit plus met 7,2 maal 10 to the mag minus 9 oor 0,03 kwadraat. En dan gaan jy hom maal met 0,01 kwadraat. Okay, ek
dit reg gekies. Kry julle ook 6,26 maal 10 to the mag minus 9 Coulomb. Kyk. Goed, so hierdie vraag wat hulle gevra het, this whole question, there was no trick, except for the mistake that they've made, die fout wat hulle daar gemaak het, but except for that, there was no trick, daar was geen moeilike uitvangplekke, wat ook al nie. We've done a question like this last year, so 2 sulke vrae gedoen. Jy hoef nie eers die meters om te geskakel het, of die Coulomb om te geskakel het, of niks gekry nie. Want die lading is minus 9 minus 9. So dit sê vir my, ek dink ek's min of meer regte pad en daai grootte is ewe groot. Nie ewe groot nie, maar naby mekaar. Sê maar dit was nou gewees maal 10 to the mag minus 26 of wat ook al, weet ek, hier het ek ergens 'n fout gemaak. Nee, maar jy gaan altyd 'n positiewe waarde hier kry, hoor. Want jy het klaar die positief en negatief daarin gewerk met jou rigtings. Ja. Okay. Now what I want you to please do is go to in this booklet, go to page 72. Met die boek. Okay. Page 72. Okay, nou ek wil graag vraag 28 en vraag 27 gedoen het, want ek beskou hulle twee as moeilike vrae en ek wou moeilike vrae met julle deurgegaan het, maar daar gaan nie tyd wees nie. Okay, so ek gaan net vraag 28 doen. I'm going to do question 28 and then hopefully somewhere we will be able to do question 27. Okay, want ons het 9 minute vir 17 punte. Okay, so ek is op vraag 28 op bladsy 72 in daai boekie. Hulle sê vir jou daar, you have a ceiling and you have a charged sphere M hanging there. Okay, dan sê hulle vir jou bietjie onder hom is 'n gelade sfeer N, just floating, just hovering, going nowhere, and the two charges are 0.3 meters away from each other. Okay. Goed. Het ek hierdie laas jaar met julle gedoen? Nee, ek het nie. Ja, ek het nie. Jy word nog moet gaan met jou. Ek het hulle gang doen. Ja, ek wou sê. Okay. Dan sê hulle vir jou en ek wil net kyk. 'n ander glaseer met 'n massa van ja. So M het 'n massa van, dalk het ek al hierdie met julle gedoen. 2,04 maal 10 to the mag minus 3 kg. And it has a charge of plus 8.6 times 10 to the power negative 8 coulomb. Okay. Jy weet nie wat M is nie. M, unknown. Goed, nou vra hulle vir jou, stel Coulomb se wet in woorde. Okay. Dan wil ek eers vraag, I first want to do question 28.3 before I do 28.2. Okay. 28.3 vra hulle vir jou, teken 'n benoemde vrye kragte diagram van die kragte op N en jy sien dit tel 2 punte. 2 marks, 2 forces. Okay, now N, because they say it has a mass, hy het 'n massa en wat ook al, weet jy die gravitasiekrag trek hom aan, gravitational force pulls it down. But, since it's not falling down, hy val nie af nie, moet iets hom optrek. Niemand stoot hom op nie, hy hang nie, niks nie. So it means that M must attract N. M moet hom so half aantrek, teen gravitasie werk. So there is an electrostatic force on N, pulling it up, keeping it stationary in the air. Okay, so daar is die twee kragte. Nou, N is
positive. That's what they tell us. N is positive. For M to pull N up, wat moet hy wees? Negatief. So dit is 28.2, moet jy sê negatief, negative. Okay, then question 28.4. Vra hulle vir jou bereken die grootte van lading M. Calculate the size of charge M. Okay. Nou, dit is waar hulle nou Newton se wette hier ingebring het. Since this thing is just hovering, hy is bly net daai beweeg nie, weet ons dat hierdie twee kragte gelyk moet wees aan mekaar. Those two forces must be equal to one another, meaning Newton's first law, which is F net is equal to 0. Okay, so we can say the F of E is equal to the F of G. Ekskuus? Ja. Meer of meer die idee. Okay, hoe bereken ons die elektrische statiese krag? Is daai formule Coulomb se wet. Hoe bereken ons gewig, massa maal met 9,8? K is 'n konstante, 9 maal 10 to the mag 9. The charge on, it doesn't matter. So kom ons sê Q1 is Qm wat ons wil gaan uitwerk. Die lading van N is 8,6 maal 10 to the mag minus 8. And the distance between them, die afstand tussen hulle is 0,3 meter. En dan die massa op N was 2,04 maal 10 to the mag minus 3. And that is 9.8. Daar was dit in kilo. Ja, 6 kilogram. Hier is fysika. Fysika is altyd kilogram. Okay, so ek gaan net sê, hierdie twee kragte het ons nou gesien is gelyk aan mekaar. They must be equal to one another. So ek het hulle albei se formules gaan gelykstel aan mekaar. And then I substituted my values. Okay. M, I want to know, ek wil weet wat is 'n lading. N, they gave to us. The distance between them het hulle vir ons gegee. En hierdie is die gewig, die gravitasiekrag op N. So it's just mass times gravitational acceleration. Goed, en as jy hom nog gaan moet uitwerk, gaan jy nee? Okay. Dan, do you agree with me? Is ek fout gemaak ergens? What's wrong, Boekie? Okay. Okay. Dan vra hulle vir jou, hoe vergelyk die elektrostatiese krag wat M op N uitoefen met die wat N op M uitoefen? Dis dan net 'n derde wet goeders. Hoe vergelyk dit met grootte? Selfde grootte. Hoe vergelyk dit met rigting? Teenoorgestelde rigting. Okay. En dan vraag 28.6. Sê hulle vir jou 28.6 sê hulle vir jou hier onder en sit hulle nou 'n punt X. Ek gaan dit oor gaan teken. Okay, so ons het M daarso
and then we have N here, and then below there's a point X. Okay, and they say that distance there is 0.1 meters. Hierdie afstand daar was 0,3 meter. We know that M, we said was negative, N is positive. Wat is die punt altyd wat ons inset? Positief. Okay, en nou vra hulle vir jou bereken die netto elektriese veldsterkte. Net electric field strength. Okay, so you're going to start with a free body diagram, vrye liggaam diagram on X. X is positive, N is positive. What does positive and positive do? Repel, stoot af. So daar's 'n krag af, but the field is down due to N. Dan X positive, M negative. Positive and negative attract. So daar gaan 'n veldsterkte opwees due to M. Ja, in die geval, elke wat daar is 'n krag as 'n krag of nie, of daar dan gelyk punte. Ja, maar jy sê jy kan nou nie die kragte diagram, jy teken 'n vektor diagram van die velde. Maar ja, anders is dit. Maar punt X het ook nie, hy's net 'n punt, dis nie, hy het nie 'n massa nie. As ons dit geteken het op M, dan sou ons geraak het. Okay. So dan gaan jy weer sê, okay, the opposite directions. So jy gaan sê, maar moet sê, ek gaan dit nou baie vinnig doen. Let's choose up to be positive. Op is positief, want ek weet nie. Then the net electric field will be EM minus EN. Okay, en dan gaan jy dit gaan neerskryf. And you're going to go calculate it. Ons tyd is verby. Jogg, hierdie tyd is gevlieg, hè? Okay, nou ek weet julle is almal